Shalom Manbanta Krina. Bujur si katakan mentuhan, kita akan tetap dengai berikan nama banta kesehatan bagi kejuahan guna kita banci tetap muji Tuhan ibas pagi-pagi warienda. Jangan menbandu pe senina turang kami sing ikuti live streaming i rumah ikatakan kami Shalom menbandu. Jadi kenduari mari ras kita Krina cinder siangkatkan pujin mentuhan alum riah ukur jangan lelah. Si pedoakan kari sia-sia karena hidup ini sia-sia tanpa Yesus. Mari kita tepuk ras bersuka cita memuji Tuhan. Siangkatkan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku seraya Tuhan ika tangan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu manbata krina baik si hadir ibas gereja eda bagepe manbandu turang rasnina si mengikuti kebaktian secara live streaming di tengah jabundu skala-skala. Salam sehat, Tuhan Yesus si masu-masu kita kerina. Ibas mena kebaktinta wari endah, mari dage sedengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagepe rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sireh endah. Si pemenang kebaktin minggu silewat jumlah si pulung ras persembahan banci sinen ibas WA momo minggu endah karena persembahan persepuluhan ucapan syukur banci sinen ibas momo janah manbata perpulungan silenganahkan perpuluhan ibas bulan eda banci sisahkan ku bendahara runggun entah lewat rekening runggun tibat. Si berdoakan informasi komunikasi. Bagian A, Pekan Penata Layanan. Pekan Penata Layanan GBKP Tiban, ibahan ibas wari minggu, tanggal 10 Januari seh tanggal 23 Januari 2021. Manbata perpulungan gelah banci mengikuti Pekan Penata Layanan eda. P lakon persaraan ibadia bahan sana dikali aktivitas bahan hadir gereja indah sila baca sampai mengikuti live streaming. Bagian B, amplop persembahan guna nampati kas umum Modramen ibas wari enda tanggal 10 Januari 2021 sibahan persembahan kulbe guna nampati kas umum Modramen. Jadi enda kari pelaksanaan ibas wari sembah endah. Bagian C, kebaktian minggu KAKR GBKP Tiban manbata perpulungan khususnya orang tua gelah ngingetkan anak ta guna kebaktin KAKR lewat online singgo sikapkan guru KAKR setiap mingguna. Janah termena singikuti kebaktin ibas minggu tanggal 3 Januari 2021 telu kalak persembahan 20.000. Ibas minggu tanggal 10 Januari 2021 di 10 kalak persembahan wena Rp40.000. Bagin petelukan runggun tiban nahkan selamat ulang tahun ketubuhan bagepe ulang tahun perjabun manbandu turang rasina kami si berulang tahun ibas minggu tanggal 10 seh 23 Januari 2021 di bata si masu-masu gelundu bagepe jabundu si barem momo si seh manbata ujur maka sope kita mengkat kubas kebaktin si begikan kata penaruh karena kebaktin minggu eda bengkat kita kubas minggu Epifanias si petelukan. Minggu eda mabai kita ngidah di bata. Kadirna ibas doni eda arah gerejana. Sabab gereja dalam di bata cidahkan keleng Athena nang dangi doni eda. Gereja anta labo terjeng gedung ingan pulung-pulung si sikap secara tatapan. Tapi sada ingan si badia. Ingan pepaguhi kin sadantaras di bata dengan teman-teman manusia gelar paguhna kita ngalakan si menghuli ibas kegeluh nenda. Mari dage si pesikap ukur tak sembah mandi bata si mada gereja Alo Muhammad mari rasda tedis. Mari siangkatkan pujin ibas hendek kita kitab dendenta nomor sada sindekan kari ayat sada seh ayat 2.
kami, tak erbagi susah perang. Bapa sinarukan kami, kamkap matahari terang. Ibas dalini di bata, ibas berbahanana. Tangkas ukur, tangkas kata, lakau pelit pandanganna. Laba pagi kia bangku, sini nari aku pe. Utara pe kerajangku, Tuhan si mata sae. Kebaktin Minggu Epifania si petelu kendenda, lid ibas gelar di bata Bapa si bada gereja, ibas gelar Yesus Kristus takal perpulungan, ras ibas gelar kesah si badia, sim pengasup kita guna ngidah kemuliaan di bata. Perkuah hati ras damai bas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata, erpalaskan 2 Timotius 2 ayat 2. Kai singgoi begindui bahasa kunari lebih-lebih terem saksi, andaskanlah man kalak sir tanggung jawab, singasup ngajar kencaka man kalak si deban. Erpalaskan kata di bata enda, si pujia aluras kita ngendeken kitab Denden 424 ayat sadara si peduaken. Dipuji kami kam dibatasi malin, halu anden si Maria. Suari ras pergi kawali kami min, segala la celus bas percubaan. Sangap kapalak sina lemban duwe, tak tentu waras kesenangan pe. Sangap kapalak sina lemban duwe, tak tentu waras kesenangan pe. Di batas sajalah tetap siman pujin, endaskanlah glutaman banami, tetap ia simper diatekan kita min, keleng naman bantal lahar kering. Sangap kapalak sina lemban duwe, datang waras kesenangan pe. Sangap kapalak sina lemban duwe, datang waras kesenangan pe. Perpulungan kundul kam. Pujin man kemuliaan di bata. Tuhan di bata cidahkan kelengatena, erkelang-kelangkan persadaan anak-anakna,
eme gereja secara institusi bagai pe gereja secara pribadi. Tetap dibatan cidahkan dirina, atena gelah tetap terjaga dengan reh ulina kegeluhan krina tinepana. Bujur Tuhan ibas kelang atendu, kam enggoreh ku tengah-tengah kami, gelah terjaga kini ulin dengan kemalaman ate ibas kegeluhan kami. Amin. Si puji Tuhan, aluras kita rende lias ate ni Tuhan tang kitab Denden 215 ayat sada rasi peduakan. Kebenaran na pabalin lamadi kuata paratena rasno salabosingu go tetap jujuran na sila edaskan batu mama anta gula bomugu bagem kepekan kam go tetap ibas Kinata kegeluhan manusia ibas nimai kerehen di bata. Adi si perdiatekan kecibal kegeluhan tas selaku gereja. Singet nge maka gereja anta GPKP ema tanda kehadiran di bata di tengah-tengah dunia enda. Kugangi ketutusan ta ibas kelengi gereja anta. Rekod make kedirinta selaku gereja di tengah-tengah masyarakat ta. Ibas paksa tenang, marilah si kejapkan salah lepakta, iadap adapan di bata, paksa tenang si benai.
paksa tenang si ujung ni. Kita kap surat Kristus, sila itulis alu tinta, tapi alu kesah di bata singgeluh. Adi si perdiatikan kecibal kegeluhan tas secara pribadi, singetnya maka dirinta ema gereja, ingan di bata reng telengi keluarga ras masyarakat. Kugange ketutusan ta, ibas make kedirinta selaku gereja, i tengah-tengah keluarga ras masyarakat ta, paksa tenang si benai. Paksa tenang si ujungi. Mari dage siakukan dosa-dosa anta mandi bata. Aluras kita ngendekan kitab Denden 436 ayat sadara si peduakan kuakukan krina salahku. Kami kerana perpulungan raduras kita kerana tedis berita pengalami dosa dengkah kendage kata dibata kerana pengalami dosa man banta sing gejap dengan ngakukan dosa-dosa anta selaku persuruhan dibata aku nahkan katana man banta krina singgo ngakukan dosa-dosa anta. Nina Tuhan repalaskan Kolose 2 ayat 10 telu. Nai mati pertendintar kitekan dosa-dosa anta dengan arkitekan kita lang ikutkan perintah-perintah di bata. Tapi kenduari ngoi pegeluh di bata kita ras Kristus.
Krina dosa-dosa anta nggo ialami di bata. Meriah hukur taibas kita nggo ngaloken pengalami dosa idur di bata nari. Maka rende si puji ia alu ngendeken anam dosangku mengelat megara. Kitab Denden 321 ayat sadara si peduaken. Anam dosangku magalat megara, isalikandu menjadi bantar. Kamka berbanca geluma harga, ku gejap tu galang du simpar. Sehma paksana kita ngoge kata di bata bagian si pemena ibas minggu Epipania si peteluken nenda si tersurat ibas Mazmur 130 siwah Mazmur 130 siwah ayat sada 12 enda kari si ogeken secara antiponal kita kari si dilaki ngogeken ca ibas ayat si pemena ayat ganjil maka yumputi kam krina si diberu ibas ayat si genap bagendam kari kita peganci-ganci ngoge kenca sekari si ujungi kubas ayat 12 Mazmur 130 siwah ayat sada 12 mari kita si dilaki mena kenca ibas Daud nari O Tuhan ngoi ujindu aku janah ia tehdu krina karena aku Krina sikubahan ia tehndu idau-dau nari enggo ia tehndu isi pusuhku. Idah aku subuh aku sangar dahin tah ngadi krina sikubahan ia tehndu kap. O pedengape aku ngerana enggo leben ia tehndu kai ateku sikublaskan. Ikelewetindu aku alu kuasandu ikawalindu aku. Bagesa penandaindu karena aku lanai terjaka perukuranku sie. Kuja aku lawas maka aku pulah ibas kamnari. Kuja aku kiamkan maka aku ndauh ibas adep-adep pendunari. Adi nangkih aku kulangit enggo kam ije. Adi aku medem ibas doni kematen kam pe ije.
Kune aku kabang kempak matawari pultak, entah ringan aku ibas ingan sindau i matawari ben. IJP aku itaruh kendu, IJP tandunge sinegu-negu aku. Amin aku pindoken maka i keleweti gelap aku, enterah terang silit i sekelewetku jadi berni. Tapi gelap EP labo man bandu gelap, dengan berngi ersinal salman bandu bagi suari. Suari entah berngi seri saja nge man bandu. Bujur. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kencai bas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Perpulungan sini kelengi Tuhan, ope siorati kata di bata, mari ras kita lebih hertoto kita. O Jahwe di bata Bapa kami si mada kuasa i surga ras idoni. Semepaksana iorati kami katandu. Pengarapan kami kesahdu si badialah singajari ras pepanken katandue ku bas pusuh kami. Jenari ngerana dage kam Tuhan, sabab kami krina enggo sikap megi kencah. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto. Amin. Bagin kata di bata si jadi khotbah ibas minggu kencah Epifanias si petelu kenenda, enda ibuat ibas Injil Yohanes bindu sada ayat 40 telu seh 50 sada. Idilo Yesus si Filipus ras Natanael. Pepagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus. Nina Yesus manbana, mari ikutkan aku. Filipus asalna i Betsaida nari, eme kuta Andreas ras Petrus. Jenari ijumpai Filipus si Natanael nina, kami enggo jumpa ras ia, si singetken Musa ibas kitab undang-undang, bagepe si singetken ibas kitab nabi-nabi. Gelarna Yesus, ia anak Yusuf i Nasaret nari. Tapi nina Natanael, bancikin si muhuli reh i Nasaret nari. Ngaloi Filipus, marilah sinen. Asumidah Yesus reh Natanael ndah ia, ngerana ia karena Natanael nina, enda mekala Israel si asli, lalit si palsu ibas ia. Megisie nungkun Natanael nina, kuga penandai duaku. Erjabab Yesus, ope dengakam idilo Filipus, enggo kuidah kam iteruh batang ara. Ngaloi Natanael, o guru, kam kap anak di bata, kam raja kalak Israel. Nina Yesus manbana, perbahan ku katakan kuidah kam iteruh batang ara, maka kam tek manbangku. Pagin idah dume kejadin si belinen asangken si endah. Jenari nina Yesus man kalae, idah dume pagi talang surga, jenari nangkih nusur malaikat-malaikat di batan dahi anak manusia si isuruh di bata. Si barendam.
Mejuah-juah man banta kerina. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus tetap si masu kita kerina. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Kata dibata siman ora tenta ibas minggu kenca Epifanias. Entah pe minggu 2 kenca Epifanias enda. Eme Yohanes bindu sada ayat 43 seh 50 sada. Ndai enggo yogeken. Enda tole encidahken. Isekin Yesus si enggo i peringeti kita ibas paksa Natal. Baik misina bagepe kai rencanana reh kudoni enda. Situna adisyoge Johannes bindu sada menaken ayat sada ras terusna ijenggo terang ras tangkas ikataken maka Yesus eme dibata. Dibata ikataken enggo lit i tengah-tengah ta. Ayat sada ras ayat 14. Janah tujuanna pe singetken membaba terang man manusia. Mari perhatikan ayat 4 ras ayat 5. Jenari kasakai kalak sitek ibre kena hak jadi anak-anak dibata. Ayat 10:2. Eme kalak singaloken pasu-pasu ras lias ate sila erkeri-kerin. Enda banci sinin ibas ayat 10:6. Jadi jelas maka isekin Yesus kai misina nas rencanana reh kudon enda terang ras jelas ikatakan Injil Yohanes enda. Alu bage banci tole empegegehi kita. Maka payo Natal sindube enggo si peringati eme juru selamat guna seterusnya ngelakokan misi Yesus milih ajar-ajarna enda pe hal si menarik dibata ibas Yesus Kristus ngatankan kita manusia ipilihna jadi ajar-ajarna. Sitoh kita manusia sangat terbatas, penuh kelemahan, bahkan dikuasai dosa. Tapi yatan kena manusia, entah pe ikut serta kena manusia, jadi ajar-ajarna, jadi aron ibata. Janah terdohen kita belajar karena ajar-ajar si pilih. Ternyata ajar-ajar labo krina kalak hebat. Bahkan cenderung secara umum kalak sederhana. Penjala ikan. Pemungut cukai. Memang likang keluarga terpandang bagi Yohanes anak Zebedeus. Bagi sifat-sifat ajar-ajare beda-beda kah? Lid bagi Thomas adi laidahna layatuk. Lid kah bagi Petrus percik-cik semakai persokena Tuhan Yesus 3 kali. Lid kah bagi Yudas Iskariot idaya kena Yesus alui tandai si terkenal ciuman maut. Litkah bagi Nathanael memang ibas daftar ajar-ajar lalit gelar Nathanael. Maka ibas penelitian Nathanael lenda banci peseri ras Bartolomeus. Nah, uga biak Nathanael
ia bujur, tulus, ras terbuka. Kai silip basukurna bagai itelkas kena, buka kena. Iba sebagian kata di batenda iturikan uga Yesus milih Filipus. Ras Natanael jadi ajar-ajarna. Adi Filipus bagai jumpa dina Yesus, mari ikut aku, mis ikut kena. Lalit keterangan karena dialog entah pe keberatan ibas Filipus, mis ikut kena Yesus. Tek iya, maka Yesus sindilo ye eme Mesias bagi singetken ibas kitab undang-undang bagi pe ibas kitab nabi-nabi. Pengalaman Filipus si luar biasa. Enda isaksikan na man-teman na Natanael. Tapi kai si terjadi. Kesaksian Filipus enda latralo ke Natanael. Ndai katakan ia bujur, tulus, ras terbuka. Maka miskoreksina Filipus kainina. Bancikin si mehuli, bancikin Mesias reh Nasaret nari. Kepekan Natanael enda mbagas pengangkanna karena kitab undang-undang pe. Bancikin si mehuli reh i Nasaret nari. Sebab Nasaret ibas pakse terkenal lah mehuli khususnya masalah moral. Tapi kepeken kalak singgo jumpa ras Yesus lah pedas megelut, lah pedas tersinggung. Sebab tujuan Filipus meritakan, naksikan Yesus Mesias mepelin-pelin guna kinulin Natanael. Maka layak tersinggung. Generasi menarik. Filipus pela ngajak berdebat karena pendapat Natanael. Tapi kai silako kena nina marilah sinihan. Perpulungan sini kelengi Tuhan kenca jumpa ras Yesus, pandangan Natanael berubah karena Yesus. Sehmakadungna ia petek man Yesus nina Natanael, kam kap anak ibata, kamu raja kala Israel. Engkai maka bage sabab icidahkan Yesus kuasana ibas nandai Natanael. Amin dia Yesus lenga jumpa ras Natanael. Bahkan seku sifat nape enda banci sinin ibas ayat 47b. Nina Yesus enda mekala Israel asli lalit si palsu ibas ia. Ertina ibas diri Natanael lalit si pekulah-kulah. Ia bujur, tulus, ras terbuka. Jenari bagepe kengasupan Yesus metehkai si lakoken Natanael opereh ndahi ia. Itu Yesus maka Natanael menolak kesaksian Filipus. Bagepe itu Yesus Natanael iteruh patang arah ope ijumpai ras idilo Filipus. Pronsieme Natanael takluk. Pusuh ras pandangan nandangi Yesus berubah. Adi sebelumnya ibegina berita Yesus ereh Nasaret nari mislit menolak ibas dirina sebab ia fokus kubas pengetahuanna ras kubas asal Yesus. Tapi bagai jumpa terjadi perubahan. Layan nari ngenehen ku je, tapi ngenehen ku sosok Yesus. Amin dia sederhana, tapi luar biasa kuasa si terpancar ibas diri Yesus.
Sabab itandaina Nathanael ope jumpa bagepe teh Yesus kai siban Nathanael ope reh nahi ia. Wakap enda kamu isinget kenibas pengogen tandai. Maka dibate metah segala hal. Ujapa pe kita nina pemasmur ije hadir ibadah. Menanggapi pengakuan Nathanael, "O guru, kam kap anak dibata, kam meraja kala Israel." Nina Yesus, "Perbanku katakan kuidah kam itruh batang ara maka kam tekman bangku. Pagin idah dume kejadin si belinen asangken sienda." Cinari Nina Yesus man kalae maksudna ajar-ajar silit di sekitarna. Idah dume pagi talang surga cenari nangkih nusur malaikat-malaikat dibata ndahi anak manusia si suruh dibata. Artina kalak sing ikutkan Yesus labanci lang ngidah ras ngalami kuasa Tuhan Yesus si luar biasa ibas gelukna. Sebab Yesus eme anak dibata Raja Israel bagi tema ibas minggu enda. Perpulungan sini kelengi Tuhan arah kata di batenda tolem persingeti kita sekaligus petetap ukurta ibas ndalani kegeluhenta selaku ajar-ajar selaku kalak singgoi pilih di bata jadi pengikutna si pemena. Suara tema Yesus anak dibata Raja Israel endang ngingetkan kita maka payo Yesus Kristus si inggo iperingeti ketubuhanan du bebas Natal ia Mesias si inggo ipadankan ibata jadi penampat man manusia. Yesus anak dibata Raja Israel berarti lid ibas ia kekelengan selaku anak dibata. Jana kekelengannya luar biasa. Sababna ngit ia mereken kesahna gelah kamras aku banci pula ibas kuasa kematian si rasa lala. Jenari ibas ia pe lid kuasa selaku raja. Ia ngasup memerintahkan karena hal si mehuli jadi man bantah. Jana selaku raja ia perkuasa memerintahkan gelah segala kuasa-kuasa sila mehuli, kuasa setan iblis miser ibas kita nari. Tambah sie bagindai nggo isingetken ibas Mazmur 130 siwah ayat 112. Maka itah dibatang kita ibas si guapana pe nina pemazmur krina si kubani tehdu ope denga pe aku ngerana nggo lebeni tehdu adi nangki aku kulangin nggo kam ije adi medem aku ibas doni kematen kam pe ije kai erti nenda idah kami lik dua. Si pertama, lanai perlu kita biar ibas ndalani kegeluhenta. Sabab ibas krina keadaan kegeluhenta, litkap ibata hadir nampati kita. Lah saja sekedar hadir. Sebab ibas Mazmur ndai katakan ikawali dibata kita. Berarti adibas krina keadaan dibata hadir tentu roh tetap na ukurta. Amin dia Pak Senda masa sulit perkitikan pandemi COVID-10 siwa. Si peduakan enda pengingatkan kita gelah ulaka kita erbahan sila mehuli baik erbual korupsi nokohi kalak
Perbahan-perbahan silangan nate di bata. Amin gia jelma lah meteksa. Tapi di bata meteksa. Sebab iar kuasa tandaina kita bagi penandaina Natanael, tandaina kamras aku. Maka manusia banci sibuali, tapi di bata lah banci sibuali. Ada dua hal penting hakap kami arah temenda bagi arah pengogendai singgo yogeken. Maka si peduakan, mari selaku kalak singgo tekman Yesus, selaku kalak singgo ndakkan perkuah ate Tuhan, i petunggungna kita jadi ajar-ajarna, jadi kalak singgo tekman bahana, si saksi kenenda nandangi kalak si deban. Ibas naksi kenenda perlu si teh rasi teladani pekaiban Filipus. Adilah terlalu kalak lah perlu kita tersinggung. Bagaimana jangan terjebak kubas perdebatan. Kaika perdebatan sila sehat. Lidje perasaan kecewa. Bagaimana mela talu berdebat rasi debanna. Enda labu mbaba dampak mehuli man kalae. Tapi kai silakon Filipus ndai. Ia jakna Natanael, mari sidahi ia. Artinya, siajak isaksikan secara lisan, tapi arah kegeluhenta si berubah ras arbuah. Amin. Mari ras kita toto. Bujur Tuhan, ngoka i bagi kami katandu. Kesandu si badia dage si pengasupkan kami krina. Segelah katandu ela terjeng bagikan kami. Tapi banci pakaikan kami bas ndalani kegeluhan si berekendu dengan man kami. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita krina tedis. Ibas mingguin dape kencang gosi bagikan kata di bata, radukan krina kalak Kristen ibas krina paksa ras ingan idonienda, marika siakukan kini tekenta ninta dage. Aku tek man di bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepalangit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta, jadi arah kesah si badia, tubuh idur si ngudang-ngudang nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si nanami kini seran, sangana pemerintahan Pintus Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari, nusur kudoni kematen, peteluari ko keke basi mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rehia pagi, ngeranakan singlung rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kami. Ibas kriahan ukurta, perban kerembakan taras di bata. Mari sindeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas guna resembah eme Roma 10:2 ayat sada seh-2. O senina-seninangku, nginget perkuah ate di bata simbelin si seh kena man bantah. Kupindo man bandu, endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh, rikutkan singenatena. Sebab bagaimana arusna kam ersembah man di bata, sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung ngendesken persembahan, si puji Tuhan arah kitab denden 170 sada
bait si pemena rasi peduakan. Gelar Yesus mabadame keriahan si tetap kemasuna mankrina manusia idilona kita krina kubaskan senangane. Gelar Yesus arkuasa mankerina tinapa isegia minobana tentui sampatina masuna ritma mankrina manusia idilona kita krina kubaskan senangane. Mari ras kita ertoto karena persembahan sekaligus ertoto syafaat. Ertoto kita. O di bata kami si mada kuasa i sorga ras idoni. Tolereh kami ngatakan bujur man bandu. Erkiteken lit tengah kesempatan man kami lakonehken persembahan man bandu. Tekal kami maka eme salah sada singena tendu ilakoken kami jadi pengakuan maka krina silit ibas kami aloken kami ibas kamnari maka ngenalah atendu persembahan kami enda dingin pasundu segala persembahan enda banci pakaikan lakon rusi pelayanan gerejandu di tengah-tengah dunia enda tambahi man kami gegeh pengertiin ras pasundu pe segelah reh beluhna kami nehken persembahan man bandu. Jenari nandangi perpulungan du singgo nehken persembahan pengatakan bujurna rikut perasi inggo nehken bagin perpuluhan kampe ersimulih si masu kerina anak-anak duenda. Si lengan nehken bagin perpuluhan ibas bulan enda bagai pe bulan sebelumna pegegehindu ya krina rikut berekendu pe penggejapan ras pengangkan karena keleng atendu simbeline terlebih maka perpuluhan eme sada hal singena atendu ilakoken bahkan lit ije jancindu bagi si kata kendu ibas Maliaki 3 ayat 10 babalah persembahan perpuluhan du ku rumah pertoton asa arusna maka melala ije pangan ujilah aku alusie tentu idahdu maka kutalangi tingkap langit janah kucucurkan man bandu kerina berbagai simuhuli alu la kurang-kurangan jenari tanda indupe kami kerina ngawan perpulungan du pasu-pasundu jabu kami anak-anak kami pendahin kami adilit perpulungan du si sakit pepalem dulah adilit si sangana ibas perbeben pegegehindu ras berekendu serpang pulah adilit ibas cedah ate apulindulah bagai penandangi
perpulungan lu si berulang tahun ketubuhan ras perjabun ibas tanggal 10 pitu 23 Januari 2020 sada. Bahandulah meriah akapna kerina dingin mejuah-juah pe terlebih reh ngasupna ngukuri ras ndalankeun singenna atendu. Retotope kami nandangi program-program gereja andu khususnya hubungan pelaksanaan pekan penatalayanan silakokan mulai bernyenda tanggal 10 pitu Januari 2020 sada. Pasu-pasundu pelaksanana pasu-pasundu kemahandu sir tugas ibas pelayanan enda rikut pekrina perpulungan gelar giah-giah ras banci ikut muat bagin. Nandangi pemerintah bangsa kami sisangana berjuang menghadapi pandemi COVID-19 siwah. Pasu-pasundu krina upaya silakokan baik arah penerapan protokol kesehatan bagi vaksinasi sehingga mulai benaken tanggal 10 Januari 2020 sada. Gelah pelaksanana bancir dahinna lumuhuli alu bage virus enda lanai jadi kebiaran ras aktivitas banci mulihi normal. Ertotope kami nandangi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Kabinet Maju, ras krina pejabat baik tingkat pusat ras daerah-daerah, gelah sehat ras mejuah-juah ya krina, ras tetap semangat ndaikan tugas ras tanggung jawabna alu mahuli. Baginda me pertoton singasup kami nah kencaman bandu o di bata kami sempurnakan ras ibagi kendu sabab ertoto kami ibas sada gelar eme Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerina tedis ibas ngujungi kebak tinta, mari sisehken perpadanan man bata. Kam kap surat Kristus sila itulis alu tinta tapi alu kesah ibata singgeluh adi si perdiatekan kecibalan kegeluhenta secara pribadi singetnya maka dirita eme gereja ingan dibata reh ngkelengi keluarga ras masyarakat ngit ngekam makaikan dirindu maba pusuh ras keleng ate dibata kubas keluarga ras sekelewat ndu. Arpadan aku Tuhan ku kelengi me gerejandu dengan ku pesikap me diringku selaku rumah pertotondu gelah gerejandu ras diringku jadi pasu-pasu man sekelewatku guna peteguhi perpadanan duman di bata mari ras kita rende ibas kitab ndenden 327 bait si pemenah ras si petelukan. Dibatasi namani sejumpakah kita pagi ia tetap singkawali Tuhan dibatasi namani sejumpa kita jumpakah dibatasi pejumpa kita sejumpa kita jumpakan dibatasi pejumpa kita Tuhan dibatasi namani ibas deleta pesusah ia mereka dalan pula
sinamani sejumpa kita jumpakan dibatasi pejumpa kita sejumpa kita jumpakan dibatasi pejumpa kita. Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndui pebadiamin, relamin kini rajandu, selamin praten bebas dunia bagini surga. Berikan man kami akan cukup ibas waris enda enda, alami salah kami, bagi alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami baba kami bas percobaan, tapi ulangilah kami dulu silat nari, sebab kamkap si badai kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, guna pengasuh kam jadi kulani Kristus, selaku gereja singgeluh simbaba ketenangan, kedamaian, keadilan, ras kemalaman ate ku tengah-tengah ndu, alokanlah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinalsal ibabondu, janah malam atendu ibahanna, itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Katakan bujur mandi bata kebar tinta ngor dalan alu menghuli jana sope kita mulih ke rumah tas skalak mari dage masuk kita kubas saat tenang. Paksa tenang si ujungi senai singatkan kami dumi badahena tetap sejaga protokol kesehatan atau tetap pakai masker, cuci tangan, BGP jaga jarak, ulah kita bahan kerumunan. Pujur pas menjuah-juah man batang dina.